예, 반갑습니다. 한국에서 왔습니다. 샤론 로즈 마스터 이경철 인사드립니다. Hola, hola, buenas tardes. Yo soy Sharon Master de Corea, vengo de Corea y mucho gusto en conocerlos. 오늘 여러분에게 애터미에 대한 얘기를 드리려고 이렇게 왔는데 멀리서 왔다고 또 이렇게 격하게 환영해 주셔서 정말 감사합니다. Pues muchas gracias por primera vez que vengo aquí en México, desde lejos de Corea vengo. Entonces, muchas gracias por dar esta calurosa bienvenida a mí. Gracias. 오늘 여기 이제 참석해 계신 분들은 애터미를 잘 모르시는 분들도 계실 테고 몇 번 어느 정도 세미나에 참석하시면서 좀 많이 아시는 분도 계실 거라고 생각을 합니다. Yo creo que aquí hay gente que conoce muy poco, pero además hay gente que conoce, ya tiene cierta experiencia en estos tipos de productos. Entonces, 근데 어쨌든 여기에 계신 분들은 애터미가 어떤 제품을 취급하고 있는 것인지 다들 알고 계실 텐데요. pues ya, como les ha mencionado acerca del producto, ya más o menos tendrán el perfil que tiene este producto de Atomy. 예, 화장품과 생활 필수품 그리고 앞으로는 건강기능식품까지 취급할 애터미는요. Como se muestra aquí en el mostrador, pues tenemos acerca de pues, los cosméticos, los productos de limpieza y ya próximamente tendremos productos de salud. 그런데 여러분들한테 한번 여쭤보겠습니다. 화장품과 건강기능식품을 취급하고 있는 이 애터미라는 회사와 저하고 잘 어울려 보이시나요? Una pregunta hacia ustedes. Como les venía comentando, los cosméticos, los productos de salud, ¿se ven en relación a mí? O sea, ¿creen que tengan relación conmigo, con esta apariencia que tengo? 예. 이제 지난 과거를 말씀을 드리면 더 정확하게 깨달으실 수가 있을 텐데요. Pues para eso les comentaré un poco acerca de mi pasado, les contaré un poco de mi pasado. 저는 이걸 하기 전에 군 생활을 했습니다. 장교로서 3년간의 군 생활을 했고요. Pues para ser sincero, yo antes de hacer esto estaba en el ejército por 3 años y estuve como oficialmente como soldado. 대학교 전공은 항공우주공학을 전공했습니다. 뭐 비행기를 만들거나 로켓을 설계하는 그런 쪽 전공입니다. Y mi carrera profesional en la universidad fue de ingeniería en aeroespacial, pues lo que se dedica en hacer producción de aviones de aeroespaciales. 어떻게 잘 어울려 보이시나요? ¿Sí combina conmigo? 제가 이 애터미를 처음 들었을 때 저하고는 정말 어울리지 않는 일이라고 생각을 했기 때문에 안 했습니다. La primera vez, pues como no tenía mi carrera profesional y con mi apariencia, como no tenía nada que ver con esto, a la primera vez lo rechacé con Atomy. 근데 이 애터미를 저에게 전달해 주신 분이 누구냐면 저희 장모님이십니다. Pues el que me hizo llevar el primer contacto con Atomy fueron mis suegros. 장모님이 이걸 먼저 하시면서 저에게 계속적으로 이거를 알아보라고 권유를 하셨습니다. Y mis suegros, pues consecutivamente me decían de acerca de los productos de Atomy. 하지만 저는 저하고 어울리지 않는 일이라고 생각을 했기 때문에 바쁘다라는 핑계로 계속적으로 거부를 하고 있었습니다. Y pues con el simple hecho de que yo no quería hacer esto, pues decía que no tenía tiempo o ponía miles de excusas para rechazar esto, ¿no? De entrar aquí. 제가 전역을 하고 취업 준비를 하고 있으니까 더더욱 노골적으로 장모님께서 계속 권유를 하셨습니다. Y como yo estaba preparando mi currículum profesional para entrar a una empresa, pues con más razón yo decía que no, lo rechazaba. 계속 거부를 하고 있었는데 더 이상 장모님께서 포기하지 않으시고 계속 얘기를 하시니까 거부할 수가 없어서 어쩔 수 없이 세미나를 들으러 갔던 적이 있습니다. Y como la insistencia fue demasiada de la parte de mis suegros, como insistían y ya no tenía más excusas, pues tenía que participar y tuve que asistir a mi primer seminario. 근데 그 세미나를 들으러 갈 때 제가 기쁜 마음으로 갔던 게 아니라 여기는 분명히 불법적인 무언가가 있을 것이다라는 생각을 가지고 세미나를 들었습니다. Bueno, pues participé y asistí a mi primer seminario, pero nunca iba con la idea de positiva, sino de que voy a encontrar algún defecto en esta empresa para detener a mis suegros.
그날 그 세미나에서 했던 내용들을 다 듣고 나서 집에 와서 제가 스스로 검색해 보기 시작을 했습니다. Y bueno, para esto, pues después del seminario, después de que terminara, yo regresé a mi casa y me puse a investigar en internet acerca de esta empresa. 법률적인 부분을 쭉 살펴보니까 전혀 이상하지 않은 회사라는 걸 제가 스스로 납득을 하게 되었습니다. Y pues me di cuenta de que legalmente, pues ciertamente era, o sea, no es ilegal esta empresa, es 100% legal, me di cuenta. 그럼 바로 했을까요? 바로 사업을 했을까요? ¿Y ustedes creen que empecé así de luego, después de eso? 네, 안 했죠. 아니, 사기가 아닌 거는 알았지만 내 일은 아니라고 생각을 했기 때문에 딱 장모님만 열심히 하세요라고 하고 멈췄습니다. Bueno, pues me di cuenta que, pues no, o sea, como no iba con mi perfil y no tenía nada que ver con esto, pero me di cuenta que la empresa era 100% legal, solo le dije a mis suegros que ustedes continúen porque yo no tengo nada que ver con esto. 그렇게 시간이 지나면서 장모님이 또다시 세미나를 다시 한번 초대를 하시는 겁니다. Pasó tiempo y pues me insistían otra vez a que viniera otra vez a otro seminario. 두 번째 세미나를 참석할 때는 좀 부정적인 마음은 누그러진 상태로 좀 편안한 마음으로 세미나를 들었습니다. Pues ya el segundo seminario ya no me quedaba de otra más que escucharlo. Entonces ya sin pensarle mucho de que encontrar los defectos o no, solo fui y asistí. 그런데 그날 그 세미나가 저의 인생을 바꿔주게 되었습니다. Pero afortunadamente ese segundo seminario fue el que me hizo cambiar de idea y ver la forma positiva de esta empresa. 그날 그 세미나에서 많은 내용을 들었지만 기억에 남는 건 몇 가지가 안 되는데요. 그 중에 한 가지가 뭐였냐면 Pues en ese seminario se hablaron de muchas cosas, de muchas informaciones de los que se comentaron, pero en ese día solo me quedó en la cabeza una cosa. 세미나가 시작이 되면 리더들이 이제 앞에 나와서 인사를 하는데 그 중에 한 분이 저의 장모님이셨습니다. En el seminario llegan a pasar muchos líderes y dentro de esos líderes, de muchos líderes, estaba mi suegro. 그런데 회장님께서 그날따라 장모님 리더들의 소득을 보여주셨습니다. Y afortunadamente ese día el presidente de la empresa empezó a comentar acerca de las ganancias que obtenían los líderes. 다른 리더들은 저하고 상관이 없는 사람들이었기 때문에 기억에 남지 않았는데 장모님의 소득이 제 뇌리에 탁 박혔습니다. Se comentaron de todas las ganancias de cada participante, de los miembros, de los líderes, pero la que se acordó más fue pues, es el de su suegro, porque es el único que conocía dentro de ahí. 그 당시 장모님이 얼마를 버셨냐면 한 달에 약 1,700만 원 정도의 수입을 벌고 계셨습니다. Permítame un momento. Gracias. Dentro de toda la información de ahí, pues le quedó que este señor, su suegro, ganaba cerca de $17,000 al mes. 여러분들 그런 수입 들어보시면 어떤 생각이 드시나요? Cuando piensan en ese dinero, ¿qué se le viene a la cabeza? 저도 마찬가지였습니다. Él también, o sea, se le venían muchísimas cosas, ¿no? 보통 저희 같은 평범한 사람은 그런 돈을 벌면 안 되는 돈이라고 생각을 했었습니다. Yo como persona normal, pues presentí que ese dinero es demasiado, o sea, era algo incontrolable, ¿no? Para tenerlo yo. 그 당시 제가 갖고 있던 목표는 뭐였냐면 좋은 회사에 들어가서 월급 잘 받고 살아가는 그냥 월급쟁이가 저의 목표였었습니다. Pues mi idea era, como una persona normal, entrar a una empresa bien pagada y pues ser un asalariado, ¿no? Por así decirlo aquí. 근데 보통 한국에는 이런 속담이 있습니다. 송충이는 솔잎을 먹고 자라야 된다. 여기도 비슷한 의미의 말이 있을 텐데요. Pues en Corea hay un dicho que la gente normal tiene que estar viviendo en esa zona normal de confort, ¿no? Por así decirlo. 저는 그 당시 저라는 사람의 틀을 짜놓고서 그 외적인 부분은 생각도 안 하고 있던 그러한 시기였었습니다. Yo como una persona normal, yo tenía mi área de confort y no quería pensar más afuera de esa zona. 그런데 장모님의 소득은 저의 생각의 틀을 부시게 되는 계기가 되었습니다. Y mi suegro fue el que precisamente rompió esa barrera de mi zona confort y me hizo pensar más allá de ahí.
예를 들어서 설명드리면 옛날에는 중세 시대쯤에는 노예 제도가 있었습니다. Eh, Anteriormente, pues hubo una época, ya hablando un poco de historia, hubo una época donde existía la esclavitud. 그 당시 노예들은 어떠한 꿈을 꾸면서 살았을까 생각을 해보면 대부분의 사람들은 노예 해방이 꿈이었을 거라고 생각을 할 겁니다. Y ustedes pensarán, pues, ¿qué tenían de ellos de sueño, de salir en esa época de esclavitud? Ustedes pensarán como, quiero salir de esta esclavitud y quiero ser libre. 하지만 그 당시 노예들의 꿈은 노예 해방이 아닌 노예들의 대장이 되는 게 꿈이었습니다. Y la verdad es que no es cierto. Ellos lo único que tenían pensado era ser el líder dentro de los mismos esclavos. 왜냐하면 나는 태어났을 때부터 노예인 거고 자라나면서 그 노예인 거를 기정사실로 받아오면서 자라오기 때문입니다. Porque la realidad es que desde que naces sabes que eres un esclavo y tienes que vivir en esa sociedad de la esclavitud. 저도 마찬가지로 태어나서 이 틀을 벗어날 생각 자체를 못하고 사회에서 나는 이 틀 안에서 살아야 된다라는 그런 교육을 받고 자라왔기에 그 틀을 벗어날 생각을 해본 적이 없습니다. Y por esa misma idea, a mí desde chiquito me educaron que hay una cierta área que viven las personas normales y yo nunca llegué a pensar más allá de eso. 그래서 좋은 회사에 취직해서 이 사회의 훌륭한 부속품이 될 생각을 했지 이 시스템을 갖는 소유자가 될 생각은 단 한 번도 가져본 적이 없었습니다. Y pues yo pensé que iba a ser una cierta parte de una herramienta de una gran empresa, ¿no? Y nunca pensé de que yo iba a convertirme en ese sistema completo de esa empresa. 그러한 생각을 갖고 있으니까 세미나 내용이 저의 귀에 들어오기 시작을 했습니다. Y ya cuando pensé todas esas cosas, se me abrió un poco más el oído para escuchar las cosas que decían en el seminario. 회장님이 또 이런 강의를 하십니다. 부자가 되려면 수입에 맞춰서 지출을 정하면 안 된다라고 말씀하셨습니다. El presidente me comentó que no hay que fijarse tanto, para ser exitoso no hay que fijarse metas de ganancias. 내가 월급을 받으면 요만큼은 렌트비 내고 요만큼은 어디다 쓰고 이런 식의 삶은 절대로 부자가 될 수 없는 삶이라고 말씀을 하셨습니다. Tampoco comentó que tampoco hay que fijarse en que este cacho de dinero voy a usar en esto, este cacho en esto. O sea, no hay que tener esa mentalidad. 정말 부자들은 내가 쓸 돈을 정해놓고 그 돈을 벌 수 있는 일을 찾고 있다라고 말씀을 하셨습니다. Los verdaderos emprendedores que tienen mucho dinero piensan en yo necesito ese dinero para cierta forma y esto es lo que tengo aquí y eso es lo que debo ganar yo. 제가 그 얘기를 듣고 나니까 내가 갖고 있던 목표는 절대로 부자가 될 수 없는 목표였다는 걸 깨달았습니다. Y en eso, gracias a esos comentarios me di cuenta que mi pasado no iba a avanzar más allá de mi zona. 나도 부자가 되고 싶은데 그러지 못할 일만 찾고 있었던 겁니다. Yo quería ser rico, pero yo en mi pasado estaba buscando algo que no tenía nada que ver con ese perfil de ser emprendedor. 그래서 장모님의 소득과 회장님의 강의를 듣고 애터미가 내가 부자가 될 수 있는 기회가 될 수 있겠다는 걸 깨닫고 애터미를 시작을 했습니다. Y me di cuenta que escuchando la información que nos decía el presidente y más acerca la ganancia que obtenía mi suegro, me di cuenta que podía ser alguien más allá. 근데 애터미를 선택할 때 많은 부분들 가지고 고민을 했던 적이 있습니다. Pero también tenía mi tiempo de que también dudaba de las informaciones y tenía que buscar, ¿no? 그 중에 첫 번째가 회사에 대한 부분이었습니다. Y esa primera duda era acerca de la empresa. 이 회사를 과연 믿을 수가 있는 것인가? Si ciertamente yo puedo confiar en esta empresa. 그래서 법률적인 부분을 가지고 따져봤더니 전혀 문제함이 없다라는 것은 알게 되었습니다. Y como lo comenté hace rato, pues legalmente, una vez que me puse a investigar, me di cuenta que legalmente no había ningún problema esta empresa. 현재 애터미는 가시적인 성과도 내고 있는 회사로 성장을 했습니다. Y pues esta empresa es una macroempresa que va avanzando muy hacia adelante, ¿no? 회원 수가 380만 명이 넘어섰고 작년 한 해 매출만 봐줘도 9,100억 정도의 매출을 일으키는 굉장히 큰 회사로 성장을 했습니다.
Eh, acerca de la empresa es muy grande, tenemos alrededor de 3.800.000 miembros y pues las ganancias son inimaginables, ¿no? Son muy altas, muy altas. 그리고 현재 10개국에 진출이 되어서 한국을 포함한 11개의 나라에서 영업이 이루어지고 있는 회사로 성장을 했습니다. Y pues la empresa se ha expandido dentro de 10 países y más aparte que es Corea del sede, son 11 países totales. 지금은 이렇게 가시적인 성과를 내고 있기 때문에 강점이 있는 회사라는 걸 알 수 있는데 그 당시 제가 알아봤던 시기에는 이러한 강점은 없었습니다. Y bueno, ahorita sabemos que tiene sedes en 11 países, pero en ese momento había esas cualidades, ¿no? Ahorita tenemos esas cualidades, ¿no? De que gana mucho y tenemos muchos miembros, pero en ese tiempo cuando yo conocí a la empresa todavía no tenía esas cualidades. 그래서 강점이 무엇일까 고민하고 있었는데 이미 정답은 있었습니다. Estaba buscando, como en ese momento no había cualidades, yo estaba buscando las cualidades, ¿no? De la empresa, pero en ese momento no sabía cuál era 그 정답은 뭐냐면 바로 제품력입니다. hasta que descubrí que la respuesta de las cualidades se encontraba en el producto mismo. 과연 이게 되는 일인가 안 되는 일인가 고민하고 있다가 우리 집을 돌아봤더니 화장실에 치약과 칫솔이 있고 화장대에 화장품이 있더라는 겁니다. Y pues me di cuenta que volteé hacia mi casa, volteé que había cepillos, había pasta dental, había shampoo, o sea, los recursos básicos de la casa estaban ahí. 내가 이 애터미를 거부하고 이게 되는 일이냐 안 되는 일이냐에 대해서 고민을 하고 있을 때 그때에도 저는 이 제품들을 쓰고 있었습니다. Cuando me estaba dudando de la empresa, pues me había dado cuenta que los productos estaban en la casa de Atomy, ¿no? 이러한 제품력이 있다면 분명히 그 어느 곳에 가도 충분히 경쟁을 할 수 있겠다라는 확신이 들었습니다. En eso me di cuenta que este producto puede competir contra cualquier empresa que tenga recursos básicos que tengan en todas las casas, ¿no? 여러분 써보니까 어떠신가요? Ahorita, ¿cómo se sienten utilizando el producto Atomy, los productos Atomy? 근데 누구나 전문적인 지식이 없더라도 이 제품이 좋은지 안 좋은지 판단하실 수가 있습니다. Aunque no seamos expertos o no seamos químicos, farmacobiólogos, nada de eso, podemos opinar, ¿no? De que este producto es bueno o no. 수십 년간 이 치약과 샴푸를 써왔기 때문에 이 제품이 기존에 쓰던 제품보다 좋은지 안 좋은지 충분히 판단하실 수가 있습니다. Porque nosotros en la vida hemos utilizado pues los recursos básicos como shampoo, pasta dental, todo lo hemos usado. Y ahora que venimos usando Atomy podemos hacer una comparativa acerca de esos productos. 그건 여러분들만의 능력이 아니라 여러분들이 알고 계신 친구, 친인척, 또 다른 사람들도 똑같은 생각을 하실 수 있습니다. Y no solo ustedes, también sus conocidos, sus amigos, sus familiares también pueden opinar y hacer esos tipos de comentarios que ustedes están haciendo aquí en este momento. 근데 많은 사람들이 이 제품을 가지고 수입을 벌어갈 수가 있는데 꼭 이런 질문을 하십니다. 과연 나는 능력이 없는데 가능할까요? 라고요. Y pues preguntarán ustedes, ¿cómo podré obtener ganancia en esto? Pero en verdad es que sí hay ganancia en estos productos. 그러면서 또 이런 고민들을 하십니다. 내가 이 사업을 진행하는 데 있어서 돈은 얼마나 투자해야 될까요? 라고요. También se preguntarán, ¿cuánto le tengo que invertir para obtener las ganancias? 애터미 돈 투자하는 거 있나요? ¿Y ustedes le han invertido a Atomy? 애터미는 누구나 쉽게 접근할 수 있고 물건을 다량으로 억지로 사야 된다거나 정기적으로 물건을 계속적으로 사야 된다라는 그러한 강제 조항이 없습니다. Como lo habrán notado, no hay ningún contrato bajo medio que les haga obligar que compren en cierto tiempo los productos Atomy. 하지만 여러분들이 부담해야 될 것들은 있습니다. Sin embargo, hay algo que ustedes tienen que invertir. 무엇이냐면요. 이 제품이 좋다라고 주변 사람들한테 알리러 다니다가 배고프면 밥 먹어야죠. Pues ustedes tienen que invertir en el tiempo en que les van a ir diciendo a todos sus amigos, sus conocidos, sus familiares acerca del producto Atomy. Pero pues en eso, toda esa inversión de tiempo les va a dar hambre, van a necesitar comida. 이 제품이 좋다라고 멀리 있는 친구한테 찾아가서 알려주려면 버스 타고 가야죠. También en que tienen que recurrir en transportes para ir a
decirle a un familiar muy lejano de otro estado. 그리고 이 사업이 굉장히 돈이 된다라고 알려주려고 미팅을 하려고 약속을 잡으려면 전화해야죠. También también tenemos que gastar dinero en los teléfonos para marcarle a los familiares de que hoy hay que encontrarnos para hablar acerca de este producto. 먹는 돈, 교통비, 통신비 요 정도는 부담을 하셔야 됩니다. Como lo mencioné, hay que invertir un poco en la comida, en sus transportes y en las llamadas que tienen que realizar, ¿no? 그 정도 투자하실 수 있으신가요? ¿Esos 3 puntos lo podrán invertir un poco ustedes? 부담 있으세요? 부담 드세요? ¿Se sienten muy que le estamos robando dinero a ustedes? 누구나 할 수 있는 일이 애터미입니다. Como lo mencioné, pues es un trabajo que cualquier otra persona lo puede hacer, ¿no? Cualquier persona lo puede hacer. 그리고 애터미는 능력이 없는 사람도 성공할 수가 있습니다. Sin embargo, Etomi es para personas que no necesitan fuerzas increíbles o conocimientos increíbles. No se necesita de eso. 애터미 수익 구조의 장점이 있기 때문에 능력이 없는 사람도 성공할 수가 있는 구조입니다. No se necesita nada de conocimientos previos, no se necesita ninguna inteligencia sobrenatural, ¿no? Para esto, para obtener ganancia ante esto. 여러 가지 내용이 있지만 간단하게 이것만 먼저 말씀을 드리면 애터미는 소비자를 많이 만드는 일입니다. El principal objetivo de esto es encontrar más personas que utilicen este producto. Ese es el principal objetivo de Atomy. 애터미는 소비자를 만드는데 소비 패턴을 바꿔주는 것만으로도 소비자가 만들어질 수가 있습니다. Encontrar esos consumidores, solo con cambiarle un poco el perfil a esos consumidores, ¿no? Con eso basta que obtengamos ingresos. 내 주변 사람들에게 요 제품을 체험을 시켜주고 요 제품을 체험하고 난 뒤에 애터미로 바꿔 쓰는 게 이득이라는 것을 이해시켜주면 됩니다. La principal ganancia deben tener con esa mentalidad de que con el simple hecho de que ustedes hagan la prueba a esos consumidores, de que prueben el producto Atomy, eso es una ganancia para ustedes. 이 제품을 써보고 만족감이 있고 가격도 적당하다라는 생각이 드는 상태에서 계속적으로 쓰면 캐시백을 해준다라고 하면 과연 애터미 말고 다른 데 가서 사서 쓰고 싶은 사람이 생길까요? Con este precio tan bajo y el buena calidad que maneja Atomy, y más aparte les devuelve un poco el porcentaje de dinero a esos que con los que lo consumen, ¿creen que esos consumidores se vayan con otra empresa a consumirlo? 여러분들 주변 사람들에게 이 제품을 쓰는 게 이득이 된다라는 것을 명확하게 알려주시기만 하면 됩니다. Su principal objetivo, como lo mencioné, es decir, cambiar el perfil a los consumidores y que solo pruebe este producto, ¿no? Los productos de Atomy. 그럼 내가 알려준 그 사람도 제품이 좋다라고 느끼니까 또 다른 사람들에게 알려주기 시작을 합니다. Y como esto se vuelve como una red social donde uno comenta a uno algo de este producto y esa persona mismo también le comenta a otra persona y así se vuelve una red, ¿no? 소개가 일어나고 이런 과정이 무한 단계까지 인정을 해주기 때문에 능력이 부족한 사람도 제품력이 좋아서 누구나 성공할 수가 있는 겁니다. Y eso no lo hace la persona, sino el mismo producto por la buena calidad habla por sí solo, ¿no? Ese producto y ese red se vuelve infinito, ¿no? Porque pasa de una persona a otra persona y así. 가끔 물어봅니다. 사람들이 과연 정말로 그렇게 되나요? 라고요. Pero ciertamente hay personas que también se preguntarán, ¿es en verdad, será cierto todo lo que estoy comentando? 저는 확신 있게 대답해 줄 수가 있습니다. 가능하다고. 왜냐하면 제가 그랬으니까요. Pero yo les puedo asegurar que sí es posible, porque yo lo experimenté. 지금 제가 올해 35살입니다. Yo en este año tengo 35 años. 애터미는 20대 후반에 시작을 했는데요. Yo empecé por finales de mis 20. 과연 주변에 제가 아는 사람이 많았을까요? ¿Y ustedes creen que tenía muchos conocidos a esa edad? 그러니까 내 주변에 아는 사람이 많지 않았기 때문에 이 제품이 좋다라는 걸 알릴 사람이 거의 없었습니다. Y como no tenía tantos conocidos, pues no tenía mucho a quien comentarles acerca de este producto. 특히나 제 주변에는 여자들보다는 남자들이 더 많았습니다.
y a mi alrededor, más que mujeres, había más hombres conocidos, ¿no? O sea, había más amistades de hombres. 심지어 전 직장은 군대입니다. Y para acabar el colmo, yo estaba en el ejército. 그들에게 이거를 팔아야 됩니다. Y tengo que vender esto, entonces, dense una idea, ¿no? Más o menos. 당연히 힘들었겠죠. Por obvias razones, fue difícil. 그래서 저는 제일 처음에 사업을 시작을 할 때 생판 아무도 모르는 사람들을 쫓아다녔습니다. Pues tenía que perseguir a personas que ni siquiera que entendían acerca de estos productos, ¿no? Tenía que seguir con personas que no tenían el mismo perfil, ¿no? Para estos productos. 그들에게 이 제품이 좋다라는 걸 막 알리고 다녔습니다. Y pues comentando lo bueno que era, ¿no? El producto de Atomy. 그런데 문제는 제 피부가 굉장히 안 좋았었습니다. Y el problema era de que, pues para decirlo, pues mi piel era no tan buena, ¿no? Por así decirlo, no estaba tan cuidada. 지금 피부 어떤 거 보이나요? Y ahorita mi piel, ¿cómo se ve? 네, 사진 한번 띄워주시겠어요? ¿Me podrán tomar una foto? 이게 옛날에 제 얼굴입니다. Esa foto es de su foto en ese tiempo, ¿no? 네, 창피하니까 빨리 내려주세요. Me da pena, por favor, quítenlo, por favor. 이랬던 얼굴을 들고 이 화장품 좋다라고 찾아가면 여러분들이라면 과연 쓰실까요? Y con esa piel iba a vender estos productos. ¿Ustedes creen que me lo comprarían? 당연히 안 쓰시죠. Obviamente, pues no. 그런데 계속 알리니까 소비자가 만들어지더랍니다. Pero increíblemente iba con mucho esfuerzo, ¿no? Con muchas ganas y buscarle y encontraba consumidores. 제 얼굴을 보고 써준 게 아니라 애텀이라는 회사와 그 기술력에 대해서 설명을 해주니까 10명쯤 얘기했는데도 안 쓰고 50명쯤 얘기했는데도 안 쓰고 100명쯤 얘기하니까 그때 가서 한 명이 써줬습니다. Y pues no vendía con mi cara, pero vendía con mi producto, ¿no? Con el producto, con la ingeniería que tenía, con la calidad del producto que tenía, pues iba poco a poco. Primero le comentaba a 10 personas y pues no, nadie. Comentaba a 50 personas, tampoco nadie. Decía 100 personas y agarraba un consumidor, ¿no? 자, 100명한테 얘기했더니 한 명이 써주면 제가 10명의 소비자가 필요하면 몇 명한테 얘기해야 될까요? Bueno, ustedes calculen, si para 100 personas que le comenté llegaba un consumidor, para tener 10 personas de consumidor, ¿cuánto tendrían más o menos? 제가 할 수 있는 거는 시간 투자밖에 없었습니다. Lo único que podía hacer es invertir tiempo. 계속 그렇게 알렸더니 재미있는 일이 시작이 됩니다. Y pues así fue toda mi inversión de tiempo y pasaron cosas muy divertidas. 분명히 10번째 얘기했던 사람은 제 얼굴을 보고 안 써줬는데 100번째 얘기해서 써준 사람이 그 사람에게 얘기해줬더니 그 사람이 써주기 시작을 합니다. Lo increíble era de que pues le comentaba a 10 personas, pero a la 10ª persona pues no le agradaba, ¿no? No había consumidores. Llegaba a las 100 personas, o sea, y encontraba ese consumidor. Pero lo increíble que ese consumidor que encontraba le decía al que le había comentado a esas 10 personas y encontraba otro consumidor. 여기에서 애터미에도 필요한 건 나의 능력도 아니고 나의 피부도 아니고 내가 그냥 알리기만 하면 제품력이 좋기 때문에 사람이 소개가 일어나기 시작을 하는 겁니다. Y en eso me di cuenta que no dependía de mí, sino dependía del mismo producto. Y ese mismo producto hablaba por sí mismo y así se hacía la red. 그렇게 소비자가 만들어지는 과정에서 나처럼 이 애터미를 궁금해하거나 사업적으로 생각하는 사람들이 나왔을 때 이 세미나에 함께 앉아 있었습니다. Y pues poco a poco se vieron dando consumidores y esos consumidores decían, ¿cómo voy a obtener ganancia? Y esas personas que dudaban de esas ganancias, ¿cómo podía obtener ganancias? Llegaban al seminario. 그들과 함께 뒹굴면서 시간 투자를 함께 했더니 어찌되었든 지금 현재 저는 애터미에서 연봉 1억 이상의 사업이 되었습니다. Y pues me fui involucrando poco a poco con esas personas que tenían el mismo objetivo, buscarle las ganancias. Y poco a poco me fui dando cuenta que mis ingresos iban aumentando hasta tal punto que al año ya ganaba 1 millón. 그럼 지금 현재 저의 삶이 어떻게 변화됐을까요? ¿Y cómo creen que haya cambiado mi vida en la actualidad? 감사합니다. Gracias.
예. 지금 현재는 어찌되었든 한국에서 제 이름으로 되어 있는 집도 하나 장만을 했고요. 굉장히 좋은 차도 제 차와 제 와이프 차 두 대를 돌리고 있습니다. Pues actualidad en Corea ya tengo, gracias a esto ya tengo una casa a mi nombre. También estoy casado y tengo dos coches, ¿sí? propios de mí con mi esposa. 매주 화요일은 수당이 나오는 날인데 그날은 저희 어머니에게 생활비를 보내드리는 날이 되었습니다. Cada martes llegan las ganancias y esas ganancias se los mando a mis padres. 애터미를 하기 전에는 여권도 없었습니다. Cuando era antes de entrar a Atomy, yo ni siquiera tenía para eso, ¿no? Para darle ayudar a mis papás. 그랬던 제가 여권도 만들면서 샤론 로즈 마스터로 승급을 해서 코타키나발루로 여행도 가게 되었고요. Y pues poco a poco cuando ya tenía estas ganancias, pues ya hasta pude sacar mi pasaporte y ya puedo viajar aquí para estar aquí, ¿no? También con ustedes. 제 와이프와 갔던 사진이고요. 그리고 작년 같은 경우는 장모님이 로얄 마스터로 승급을 하셔서 유럽 여행도 다녀왔습니다. Ah, pues como en esa foto se ve, ella es mi esposa y ya estamos ahí dando el viaje, ¿no? Y mis papás ascendieron para un grado de Royal Master y también se fueron de viaje, ¿no? Con ellos. 그리고 일이 잘 진행이 되다 보니까 해외에 많이 뛰어다니게 되었고요. 태국도 가고 인도네시아도 가고 심지어 멕시코에도 이렇게 와 있습니다. Y poco a poco como fui avanzando, pues se dieron los viajes, ¿no? Se dan automáticamente. Fue a Indonesia, a Tailandia y pues ahorita en la actualidad aquí, ¿no? 태국, 타일란드. 그리고 멕시코에는 작년 10월과 올해 2월 그리고 지금 이렇게 왔는데요. 사진이 너무 많이 갔는데 뒤로. Esa es la foto, ¿no? Próximamente ya estaré viniendo más seguido aquí a México también. 네. 이렇게 태국간도 가서 애 끌어안고 저 위에까지 올라가느라고 힘들어 죽는 줄 알았습니다. También me subí a esos lugares y creí que me iba a morir subiendo. 멕시코에도 왔으니까 미국에서 가서 디즈니랜드도 같이 다녀왔고요. También pues, aparte de México también se agarró ahí el viaje para Estados Unidos, para Disneylandia. 그리고 아까 보신 대로 그 가족 사진, 그 가족들과 함께 행복하게 살아가고 있습니다. Y como vieron esa foto de familia, pues estoy viviendo muy felizmente, ¿no? Con la familia. 그런데 과연 애터미를 제가 처음 접했을 때 제가 애터미를 선택을 안 했다면 지금 이 삶을 살아가고 있을까요? Pero si me hubiera dado cuenta y no hubiera elegido tomar esta decisión de vender estos productos, ¿cómo estaría en estos momentos? 그리고 지금 나는 이런 삶을 살아가고 있는데 앞으로 이 애터미가 없어지면 제 삶을 계속 유지할 수 있을까요? Estoy siendo feliz con estos productos. ¿Y creen que en un futuro sin estos productos seré feliz? ¿Podré vivir? 그런데 애터미는 분명히 10년, 20년, 30년 뒤에도 충분한 경쟁력을 갖출 수 있는 그러한 능력을 갖고 있는 회사입니다. Pero lo bueno es que la compañía de Atomy tiene una competencia y una durabilidad que nos garantiza de 10, 20, 30 años. 애터미는 어마어마한 회원수를 거느리고 있는 회사가 되었습니다. Como lo comenté, Atomy tiene un gran red de miembros por todo el mundo. 애터미의 제품을 런칭을 하면 제조사 입장에서는 대박 터지는 일이 만들어지는 겁니다. Cada persona que consuma es como un gran boom, ¿no? Para la compañía. 그 실례로 이 칫솔을 제조하던 회사가 원래 애터미 런칭하기 전에는 연간 5만 개 만들던 회사였습니다. Esta empresa de los cepillos, antes de que fuera parte de Atomy, al año solo vendía 50,000 cepillos dentales. 그랬던 회사가 애터미에 런칭이 됐더니 연간 2,600만 개를 생산하는 회사로 성장을 했습니다. Y ahora que se incorporó con Atomy, se vende alrededor de 2,600,000, ¿no? 제조사의 입장에서 애터미의 런칭만 하면 성공한다라는 걸 알게 되었습니다. Y en eso se da cuenta las fábricas que una vez que se incorporan con Atomy se da una masa de producción muy grande, muy elevada.
분명히 애터미는 앞으로 10년 뒤, 20년 뒤에도 충분한 경쟁력을 갖고 있는 제품이 런칭이 될 겁니다. Dentro de 10 años o 20 años, estoy seguro que Atomy va a ser una de las empresas más grandes y más, con más afiliados con las fábricas, ¿no? Para estos productos masivos, ¿no? 지금 제가 연봉 1억 정도의 수입을 벌어가는 그러한 플랫폼을 갖추고 있는 사람입니다. 거기에 신제품들이 올라오면 제 수입은 계속적으로 올라가겠죠. Ahorita tengo el perfil con estos ingresos que les había comentado, pero una vez que lleguen más productos nuevos, cada vez mis ingresos se van a elevar, o por obvias razones, ¿no? 여러분은 앞으로 그것을 만드셔야 됩니다. 여러분들을 기점으로 해서 휴먼 네트워크를 형성해 나가시면 됩니다. Ustedes también tienen que hacer eso, encontrar esa red de amigos, de familiares y encontrar esa red de ventas, ¿no? De marketing. 애터미는 여러분에게 여러분이 할 수 없는 거를 내놓으라고 하지 않습니다. Atomy no es una empresa que les hace que inviertan algo que ustedes no tengan. 여러분들이 누구나 똑같이 갖고 있는 시간과 성공하겠다라는 그 열망만 있다면 누구나 다 애터미 안에서 이러한 결과물을 가져가실 수가 있습니다. Atomy no es una empresa que les diga que inviertan dinero ni nada de eso, sino algo que tenemos todo en común, el tiempo y el esfuerzo, ¿no? 그것을 함께 만들어주고 이끌어줄 사람들이 여러분들의 옆에 앉아 있고 뒤에 앉아 있고 있는 그런 한 팀입니다. Y eso es lo que podemos encontrar en la parte de al lado de ustedes, las personas que están al lado de ustedes, la persona que está atrás de ustedes, es el mismo equipo que los va a llevar. 현재 여러분의 삶은요, 5년 전에 여러분이 선택한 결과물입니다. La decisión que tomen ahorita es el resultado que van a obtener dentro de 5 años. 현재 여러분이 어떤 선택을 하느냐에 따라서 5년 뒤 여러분의 삶이 어떻게 결정될지는 눈에 보듯 뻔합니다. La decisión que tomen en este momento es el resultado que van a tener en 5 años. Obviamente ya lo tienen. 여러분이 지금까지 imaginación. 살아왔던 그 방법대로 계속 살아가시면 5년 뒤에도 지금과 별반 다르지 않은 삶을 사시게 될 겁니다. Es importante, muy importante esta decisión que tomen ustedes, ya que si seguimos como queremos, como en la zona de confort, pues en 5 años seguiremos en esa misma zona, ¿no? De confort. 더 잘 살고 싶으신가요? ¿Quieren vivir mejor que ahora? 그러면 바꾸십시오. 변화하십시오. En ese caso, tenemos que cambiar 그리고 애터미를 선택하십시오. y elijan Atomy. 그럼 여러분도 분명히 1년 뒤, 2년 뒤, 5년 뒤에는 저보다 훨씬 더 많은 것을 누리는 그러한 삶을 사실 수가 있습니다. No ahora, dentro de 1 año, 2 años, 5 años, podrán vivir lo que yo he vivido o aún mejor. 그렇게 되시면 여러분만 잘 먹고 잘 살게 될까요? 아니면 여러분들이 사랑하는 배우자, 부모님, 자녀의 삶이 같이 변화가 될까요? ¿Y ustedes creen que cuando vivan felices, solo vivirán ustedes felices? ¿O todo a su alrededor, su familia, sus papás, sus hijos? 여러분을 위해 성공하지 마시고요. 사랑하는 가족들을 위해 성공하십시오. No lo hagan solo por ustedes, sino por los seres que aman ustedes, ¿no? 예, 그렇게 만들어줄 수 있는 게 바로 애터미입니다. Y nosotros queremos ayudar. Esa es la empresa Atomy. 오늘 이 자리에 처음 참석하신 분은 꼭 이것만 알아가셨으면 좋겠습니다. Las personas que vinieron a este seminario quisiera que supieran solo esta cosa. 그래서 Esto 오늘 que 이 voy a 자리에 계신 분들은 모두가 5년 뒤에 행복한 삶을 사시길 바라면서 제 강의 마치도록 하겠습니다. Me gustaría que dentro de 5 años vivieran mejor que yo y que sean más felices, ¿no? Que ahorita. Y con esto termino mi audiencia. 네, 감사합니다.